деҳаи Сарбанд маъруф бо Платина дар 50 километрии шимоли Хуҷанд, маркази маъмурии вилояти Суғд воқеъ шудааст. бархе аз мардуми вилояти Суғд бо шӯхӣ Сарбандро Узбекистони кӯчак дар дохили Тоҷикистон меноманд. зеро ин деҳа дар дохили Тоҷикистон аст, аммо амалан тобеияти Узбекистонро дорад. замони шӯравӣ деҳаи Сарбанд ба қаламрави Тоҷикистон шомил буд, аммо пас аз суқути шӯравӣ Узбекистон марзро якҷониба хеле воридтар ба қаламрави Тоҷикистон баст. он замон ин деҳа ба ҳудуди Узбекистон шомил карда шуд, вале баъдан ин хати марз шикаста шуд. اینجا ارالش گذاشتم که همه وقت اتفاق بیام این دو تا ریسپوبلیکه خلقش همینجا استقامت میکرد. از سال 48 اینجا برای پلاتینا پیدا شدگی. همین زمینای همین وقت آب سربند کردن، آب زیر کرده که جای به ازبکستان جا دادگی. من کلیل مثال طرف های ظفرآباد می دادگی جای. اگر همین جای اصلا این جای تاجیکستانو، لیکن همون وقت با کن اسم غلط دیگه این جای. нишонаҳои тахрибшудаи хати марз ки Узбекистон якҷониба кашида буд ҳанӯз ҳам дар қаламрави Тоҷикистон боқист. дар ин деҳаи марзии миёни Тоҷикистону Узбекистон бо афроди ғайримаҳаллӣ бо шубҳа нигоҳ мекунанд. ҳатто мардуми оддӣ аз наворбардор хеле ҳарос доранд. меҳаросанд ки мавриди суҳбат сухани иштибоҳӣ нагӯянд ва мавриди бозпурсии мақомоти ду кишвари ҳаммарз қарор бигиранд, зеро ҳанӯз мақоми расмии шаҳрвандони ин деҳа мушаххас нашудааст. дар деҳаи Сарбанд 1500 нафар шаҳрвандони Узбекистон ва 600 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон зиндагӣ доранд. кулли навиштаҷоти деҳа бо ҳуруфи лотинӣ ва забони узбакӣ аст. дар мактаби деҳа тадрис танҳо бо забони узбакӣ аст. таъриху адабиёт ва фарҳанги Узбекистон таълим дода мешавад. дар деворҳои мактаб акси Ислом Каримов, раиси ҷумҳурии Узбекистон, насб шудааст. از طرف حکومتداران ازبکستان برای آن آدمایی که پاسپورت ازبکستان دارد و در تریتوری تاجیکستان زندگانی میکنند زمین جدا کردن و نشان دادن که همینجا بیتان کوچ بستن و زندگانی کنیدان. اما آن زمینایی که برای آنها پیشنهاد کرده شده است این مردم معقول نکرده است و نخواست است که اینجا ترک کنند. вазорати хориҷаи Тоҷикистон мегӯяд ҳудуди 60 километр марзи Тоҷикистон бо Узбекистон ҳанӯз ташхис ва аломатгузорӣ нашудааст. ба гуфтаи Давлат Назриев, сухангӯи вазорати хориҷаи Тоҷикистон, минтақаи марзии обанбори Фарҳод ки деҳаи Платина ва ё Сарбанд низ дар он минтақа ҷойгир аст, шомили ҳамон 60 километр минтақаи марзии мушаххас нашудаи марзи миёни Тоҷикистону Узбекистон аст. ба гуфтаи таҳлилгарони тоҷик, баҳси аслӣ дар ин минтақаи марзӣ бар сари обанбори Фарҳод аст ки Узбекистон то ҳанӯз умеди ба даст овардани обанбори мазкурро дорад. Сарбанд ва обанбор дар қаламрави Тоҷикистон аст, аммо нерӯгоҳи Фарҳод хеле воридтар дар қаламрави Узбекистон бунёд шудааст ва мушкили ҳал нашудани ташхису аломатгузории марз дар ин минтақа маҳз ба ҳамин обанбор иртибот мегирад. چون ما مشکلات اقتصادی بسیار داشتیم، جنگ‌های داخلی داشتیم، بیشتر در اونجا کارمندان خدمات مخصوص ازبکستان بسیار کار کردند و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که یک اندازه کوشش آن هم کردند که مردم شهروندی ازبکستان را به دست آورده باشند تا که فردا وقتی مسئله مرزی برداشته شد اون منطقه آبانبار را هم صایبی کنند و این یک هشدار است به حکومت تاجیکستان هم که سر این مسئله جدی اندیشد، زیرا نفوذ و اعتبار ازبکستان در این منطقه خیلی زیاد است، مثال همه منطقه‌های نزدیک سرحدی ما. در این منطقه مرزی ناحیه سپیدامین شهرکی با اسم گورن نیز واقع است. در آن 500 خانواده زندگی دارد. تعدادی از ساکنان این شهرک نیز شهروندان ازبکستانند. مقام این شهرک نیز کاملا مشخص نشده است. این شهرک یگان مکتب ندارد. اطفال این شهرک 6 کیلومتر را طی کرده در دیگر محل تحصیل میکنند و یا به دهه سربند به مکتبی که ازبکستان ساخته است برای تحصیل میروند. با دنبال تجدید مناسبات میان تاجیکستان و ازبکستان، موضوع بحثی که میان این دو کشور در این اواخر مشاهده می شود، پرتاب کارخانه‌های متالورژی و تولیدات سمنت شهر بیکاباد ازبکستان به جانب تاجیکستان است. ساکنان محلی میگویند این مشکل از قبل باقی مانده است، ولی در گذشته سر این مشکل توجه زیاد نبود. هر وقتی این طرف قبله شما دیگه حقیقتا بوی وای میاد سونی همه خانه بهش نکن زنگ واش میخواد وای چیز گم
دیگه متخصصان و کرده که اگرنامه میگن اون پخته بایم آسانش کمک باشدم ضررش میرسد ده جگه ها بهم انگورهای بایا بهم چیز کن کمتون ضررش رسانده که نامعین باقی ماندن مأموریت کدام جانب در منطقه های بحثی مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان مردم این محل ها را مورد تصمیم گیری ها به اشتباه انداخته است. در طول 60 کیلومتر مرزهای مشخص نشده میان تاجیکستان و ازبکستان چندین دهات بنیاد شده است که شدت بحث ها در این اواخر میان این دو کشور مشکل مردم آن محل ها را بیشتر کرده است. از جمله عبور و مرور مرز به خاطر تجارت و تحصیل و مهمتر از همه بازدید از پیوندان که در دو جانب مرز زندگی دارند.